Dear students, in the last lecture, we briefly discussed power system, balance of power, and great powers and middle powers. And in today's lecture, we are going to discuss about the power distribution in international relations. जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इन इंटरनेशनल सिस्टम power balanced by other states is the most important characteristic of international system. In the view of some realists, it is one of the most key determinant which maintain peace at international level. पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है अमंग द स्टेट पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो हमारे पास डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और रीजनल लेवल के ऊपर किस तरह से आपस में जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, और जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट है रीजनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको मेंटेन जो है ना वो रख सकते। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे एक में रखें कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो देयर एग्जिस्ट पोलैरिटी ऑफ द इंटरनेशनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी और रीजनल लेवल के ऊपर भी। पोलैरिटी से मुराद ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखें तो उसमें हमें 4 टाइप्स ऑफ पोलैरिटी जो है ना वो मिलती है, जिसमें सबसे पहले मल्टीपोलर हमारे पास एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, फिर ट्राईपोलर है और इसी तरह से बाईपोलर है, और एंड पे हमारे पास एक यूनिपोलर जो है ना वो सिस्टम आ जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल इन डिफरेंट हमारे पास जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं या पावर सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास है मल्टीपोलर सिस्टम। A multipolar system typically has 5 or 6 centers of power that are not grouped into alliances. A state participants independently and on relatively equal terms with the others. Multipolar system जो है ये हमारे पास एक ऐसा पावर सिस्टम होता है जिसके अंदर 5 या 6 इंटरनेशनल पावर जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और वो आप कह लें ग्रुप अलाइंसेस का जो है ना वो हिस्सा नहीं होती हैं, बल्कि वो आप कह लें कि एक सुप्रीमेसी वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है ना वो रख रही होती हैं, और उसके अंदर हर जो स्टेट होती है उन 5 या 6 हमारे पास जो एक सेट होता है पावर का, उसमें हर जो नेशन होती है या जो हर स्टेट होती है वो रिलेटिवली इक्वल पावरफुल नेशन जो है ना वो कहलाती है। अगर हम इसकी मिसाल लें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वी कैन से दैट द 6 मोस्ट पावरफुल नेशंस, जिनमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन शामिल है। तो ये आप कह लें कि ये जो सिस्टम था हमारा, इसको मल्टीपोलर सिस्टम का जो है ना वो हम नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास 6 से 7 जो है ना वो मेजर लीडिंग वर्ल्ड पावर्स थी जिन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम को जो है ना वो कैप्चर किया हुआ था। फिर उसके बाद हमें एक सिस्टम मिलता है जिसको ट्राईपोलर सिस्टम कहते हैं। ट्राईपोलर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ट्राईपोलर सिस्टम्स विथ 3 ग्रेट सेंटर्स ऑफ पावर आर फेयरली rare because of the tendency for a two against one alliance to form. ट्राईपोलर इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये 3 आप कह लें कि ममालिक पे मुश्तमिल या स्टेट्स पे मुश्तमिल हमारे पास पावर सिस्टम होता है, जिसके अंदर 3 नेशंस जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर सेंटर ऑफ पावर होती हैं। लेकिन ये बहुत रेयर सिस्टम इंटरनेशनल जो हमारा रिलेशंस का एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड रहा है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि 2 आउट ऑफ दीज 3 इंटरनेशनल पावर्स मेक अलायंस अगेंस्ट वन। तो ये सूरत हाल जो है ना फिर वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती कि 2 नेशंस एक तरफ हो जाएं, एक नेशन एक तरफ हो जाए, तो फिर वो आप कह लें कि जो एक बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम होता है हमारे पास वो कायम जो है ना वो नहीं रह सकता। अगर ट्राईपोलैरिटी को देखना चाहें तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक ट्राई बनती है। अगर हम 1960s और 70s की बात करें जिसमें 3 हमारे पास जो है वो मेजर लीडिंग वर्ल्ड पावर्स जो है ना वो देखने को मिलती हैं हमें इन 2 जो है ना वो डेकेड्स के दरमियान। एक हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और फिर चाइना है, और थर्ड वाज द सोवियत यूनियन। उसके बाद आ जाता है बाईपोलर सिस्टम।
A bipolar system has two predominant states or two great rival alliance blocks. बाईपोलर इसके नाम से ज़ाहिर है कि दुनिया दो हिस्सों में जब तकसीम हो जाती है, या आप यूँ कह लें कि जब हमारे पास दो सुप्रीम पावर्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, तो उस सिस्टम को हम बाईपोलर सिस्टम का जो है ना वो नाम देते हैं। और आफ्टर 1970s अगर हम देखें तो हमारे पास वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे दो जो है ना वो सुपर पावर्स नज़र आती हैं। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन या रशियन फेडरेशन थी। और कहा जाता है कि ये जो बाईपोलर सिस्टम है 1970 से लेके अगर हम 2000 तक की बात करें, तो इन 3-4 डेकेड्स के अंदर जो है इन्होंने एक पीसफुल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है उसको मुमकिन बनाया। अगरचे उसमें कोल्ड वार का भी हमें एक जो है ना वो ट्रेंड फेस करना पड़ा, लेकिन वो ट्रेंड भी जो है हमें किसी मेजर वॉर की तरफ नहीं लेके गया। जबकि अगर इससे पहले हम यूरोप की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो ब्लॉक्स थे वो ट्राईपोलर या मल्टीपोलर सिस्टम जो था उसने काफ़ी हद तक जो है ना वो नुकसान पहुंचाया था दुनिया को। और हमें जो दो मेजर वर्ल्ड वार्स थी वो उन्हीं की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है ना वो देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद लास्ट वन इज़ यूनिपोलर सिस्टम। इसके नाम से ज़ाहिर है क्या यूनिपोलर सिस्टम हैज़ अ सिंगल सेंटर ऑफ पावर अराउंड विच ऑल अदर्स रिवॉल्व, दैट इज़ कॉल्ड हेजेमनी। यूनिपोलर सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक ही नेशन पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को कंट्रोल कर रही होती है, एंड देयर इज़ नो राइवल ऑफ दैट सुपर पावर एट इंटरनेशनल लेवल। इसकी अगर हम मिसाल लें तो आफ्टर 2001 टू 2018-19 तक की अगर हम बात करें, तो ये जो 2 डेकेड्स हैं इसमें हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक यूनिपोलर पावर के तौर पे जो है ना वो हमें नज़र आता है। अगरचे अब लास्ट डेकेड से चाइना ने इसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज करना शुरू किया है, एंड चाइना इज़ आल्सो इमर्जिंग एज अ नेक्स्ट सुपर पावर इन द इंटरनेशनल सिनेरियो, एंड आवर वर्ल्ड इज़ गोइंग towards again to the bipolar system of international power distribution. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमारे सामने 4 जो है वो बेसिक सिस्टम्स हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के। मल्टीपोलर हो सकती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ट्राईपोलर हो सकती है, बाईपोलर हो सकती है, यूनिपोलर हो सकती है। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि विच फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर इफेक्टिव एट इंटरनेशनल सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं उनके दरमियान जो है वो कोई एक यूनिक आप कह लें कि डिसीजन नहीं पाया जाता कि विच वन ऑफ दीज पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोर इफेक्टिव एट इंटरनेशनल लेवल। कुछ राइटर्स जो हैं उन्होंने मल्टीपोलैरिटी जो है उसको ज़्यादा फोकस किया है, उसकी इम्पोर्टेंस को जो है ना वो सजेस्ट किया है, क्योंकि उसमें कोई एक पावर जो है ना वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं करेगी। अगर हमारे पास 6 से 7 इंटरनेशनल पावर्स होगी तो उससे बैलेंस जो है वो मेंटेन रखना इंटरनेशनल के डिफरेंट रीजन, इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम एम्पिरिकल एविडेंस देखें तो एम्पिरिकल एविडेंस से मुराद ये है कि अगर स्टैटिस्टिकली हम इसको प्रूव करें बाय यूजिंग डेटा, तो एम्पिरिकल एविडेंसेस हमें बताते हैं कि जो यूनिपोलर सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहा है टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एट इंटरनेशनल लेवल एज कम्पेयर टू मल्टीपोलैरिटी और बाईपोलैरिटी और इसी तरह से जो ट्राईपोलैरिटी है। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमने जो है ना वो डिस्टिंक्शन की हुई है डिफरेंट हमारे पास जो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो ये अगर आप देखेंगे जो पहली आपके सामने जो है ना वो पिक्चर है, ये हमें मल्टीपोलर सिस्टम की जो है ना वो एक पिक्चर दिखाई दे रही है। मल्टीपोलर सिस्टम में देखें तो हमारे पास मिनिमम 5 जो है ना वो पावर्स हैं, दीज आर ये ये 5 मेजर पावर्स हैं हमारे पास, और बाकी ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड विद दीज मेजर सुपर पावर। अब कुछ ममालिक जो हैं वो इसके साथ होंगे, कुछ ममालिक इसके साथ होंगे, कुछ इसके साथ होंगे, कुछ इसके साथ होंगे, कुछ इसके साथ होंगे। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बैलेंस्ड इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो एग्जिस्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर 6 हैं तो वो साफ ज़ाहिर है कि 6 जो है ना वो डिफरेंट करेंगे, 7 हैं तो 7 जो है ना वो डिफरेंट हो जाएंगे। ये हमारा सिस्टम जो है ये बाईपोलर सिस्टम है। बाईपोलर सिस्टम में हमारे पास 2 सुप्रीम पावर्स होती हैं और उसमें कुछ दुनिया के ममालिक एक नेशन के साथ यानी सुपर पावर के साथ लिंक्ड होते हैं, बाकी दूसरी सुपर पावर के साथ हो जाएंगे।
اور اگر ہم یونیپولر کی بات کرتے ہیں تو ان یونیپولر سسٹم وی ہیو اونلی ون سپر پاور اینڈ آل ادر middle or lower power countries have to follow the policies at different decision making of that سپر پاور. جیسا کہ ہمیں ریسنٹ جو ہے نا وہ 1-2 ڈیکڈز میں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا وہ یونیپولر ایک آپ کہہ لیں کہ سسٹم کے طور پہ جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ایک تھیوری ہے جس کو پاور ٹرانزیشن تھیوری کا نام دیا جاتا ہے. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے چائنا کی اور ہم نے کہا کہ چائنا جو ہے وہ سنس لاسٹ 2 ڈیکڈ جو ہے نا وہ ایک ایمرجنگ پاور کے طور پہ جو ہے نا وہ ابھر رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. تو یہاں پہ جب آپ کہہ لیں کوئی ایک ہمارے پاس سپر پاور جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جب ایگزسٹ کرتی ہے اور اس سٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی ایک دوسری نیشن جب ایمرج ہوتی ہے انٹرنیشنل سینیریو کے اندر, تو یہ صورتحال جو ہے وہ دونوں نیشنز کے درمیان ایک آرمڈ کانفلکٹ کی صورتحال جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہے, جو الٹیمیٹلی وار کی شکل میں جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے. اگر ہم پاور ٹرانزیشن تھیوری کو ڈیفائن کریں تو وی کین سے دیٹ پاور ٹرانزیشن تھیوری ہولڈز دیٹ the largest wars result from challenges to the top position in the status hierarchy when a rising power is surpassing or threatening to surpass the most powerful state. یعنی وہی بات آ گئی کہ یہ پاور انسٹیٹیوشن جو ہمارے پاس ٹرانزیشن تھیوری ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی ایک ایمرجنگ پاور جو ہے وہ ایگزسٹنگ سپر پاور کو سرپاس کرتی ہے یا اس کو تھریٹ کرتی ہے کہ وہ اس سے آگے نکل جائے گی یا اس کے جو اسٹیٹس کو چیلنج کرے گی, تو یہ چیز ہمیں لارجسٹ وارز کی طرف جو ہے نا لے جاتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں بڑی جنگوں کی طرف لے جاتی ہیں, جیسے فرسٹ ورلڈ وار تھی یا اس طرح سے جو ہے نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ کہلاتی ہے. کیونکہ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کہہ لیں کہ یہ ایمرجنس ہو رہی ہوتی ہے تو کانفلکٹس بنتے ہیں. ہاں اگر اس ایمرجنگ ٹائم ڈیوریشن کے اندر جو ہے کوئی کانفلکٹ پیدا نہیں ہوتا اور وہ جو ایمرجنگ نیشن ہوتی ہے وہ سٹیٹس حاصل کر لیتی ہے آپ کی جو ایگزسٹنگ پاور کے حساب سے, تو پھر ان کے درمیان ایک پیسفل سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ری ڈسٹریبیوشن آف پاور کے درمیان. لیکن یہاں پہ ایک ٹینڈنسی بہرحال موجود رہتی ہے جو ہمیں وارز کی طرف جو ہے نا وہ لے جاتی ہے. اس کی 2 ہمیں مثالیں ملتی ہیں. ایک جرمنی کی جو رائز ہے ڈیورنگ 19th سینچری, جس کی وجہ سے دنیا کو 2 جنگوں کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑا اور الٹیمیٹلی ہم نے لاسٹ پڑھا بھی تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کی ساری رسپانسبلٹی جرمن نیشن ہیز ٹو بیئر, اور پھر اس کے بعد اس کی کاسٹ بھی بیئر کرنا پڑی اور جتنے بھی آپ ڈویژن بھی اس کو فیس کرنا پڑی, اور اسی طرح سے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یہی تھا. اب کرنٹ سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پاسبلٹی ہے چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانفلکٹ کی, کہ چائنا جو ہے وہ ایک ایمرجنگ پاور کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ڈفرنٹ ہمارے پاس جو ڈیلی اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں یا ڈفرنٹ ہمارے پاس جو آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن چینلز ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ چائنا یونائٹڈ اسٹیٹس کی رائیولری جو ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیلی کوئی نہ کوئی خبریں جو ہے نا وہ مل رہی ہوتی ہیں. اس میں چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی ٹویٹس ہوں یا ان کے جو فارن آفس ہے ان کے جو ہے وہ بیانات ہوں یا ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اگر ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے, چائنا کے جو آفیشلز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. ایون اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ریسنٹ پینڈیمک ہے کووڈ-19 اس کا بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اے جو ہے وہ بلیم کر رہا ہے چائنا کو کہ یہ چائنا نے جو ہے نا وہ ایک وار کے طور پہ وار ہیڈ کے طور پہ جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے, اور اس نے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس کی بھی اوور آل فنڈنگ روک دی ہے, اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک فائنینشیل اور مورل سپورٹ تھی یو ایس اے کی طرف سے وہ ایٹ سٹیک ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر چائنا نے جو ہے وہ کہا تھا کہ وہ سارے ایکسپینسز WHO کے بیئر کرے گا. اسی طرح سے ریسنٹ آپ دیکھیں کہ یو ایس اے نے جو ہواوے ایک ہمارے پاس کمپنی ہے چائنا کی اس کو بین کیا, تو ان ریئیکشن جو چائنا تھا اس نے یو ایس اے کی آئی فون پہ جو ہے نا وہ پابندی لگا دی. اور اسی طرح سے کافی کانفلکٹس جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ جو ٹرانزیشنل تھیوری ہے یہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب کوئی ایک ایمرجنگ پاور جو ہے کسی ایگزسٹنگ سپر پاور کی سپریمیسی کو چیلنج کرتی ہے
تو وہ چیز ہمیں جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے جہاں پہ جو انٹرنیشنل رولز، نارمز اور مورالٹیز جو ہوتی ہیں وہ برسٹ ہو جاتی ہیں، اور کوئی ہمیں آپ کہہ لیں کہ پیسفل انوائرمنٹ جو ہے نا وہ ورلڈ لیول پہ نہیں ملتا۔ یہ نیچے اس کی پراپر جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیفینیشن ٹائپ ایک کنکلوژن دیا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو پاور ٹرانزیشن تھیوری دین peace among great powers results when one state is firmly in the top position and the positions of the other in the hierarchy are clearly defined and correspond with their actual underlying power۔ تو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جو ایک وار کا ہمارے پاس سینیریو ہوتا ہے اس سے بچا اس طرح سے جا سکتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ پاور ہوتی ہے اس کی سپریمیسی کو قائم رکھتے ہوئے اس کے ڈائمینشنز الگ جو ہے نا وہ ڈٹرمن کر دیے جائیں، اور جو ایمرجنگ نیشن ہے وہ ایک فالوئنگ نیشن کے طور پہ اپنا ایک سٹیٹس جو ہے نا وہ قائم رکھ سکے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے جو ہمیں اس میجر وار سے جو ہے نا وہ بچا سکتی ہے۔ سو دس واز آور ٹوڈیز لیکچر۔